बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन जोंनि क'क्राझारनि बिजाथि सासे गोख्रों लाइमोन दैदेनगिरि राजु कुमार नार्जारी बिथां जोंनि बारग' EM उकिल मुसाहारि बिथां बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि सासे मिरुनि नेहाथारि इराग्दाव ब्रह्म बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि मिरुनि नेहाथारि ब्रज बसुमतारी अमरजित बसुमतारी आरो लोगोसे जोंनि माइनरिटि सेलनि आफादगिरि मन्टु दे जोंहा इलेक्शन स्टेरिं कमिटि मेनेजमेन्ट कमिटिनि आफादगिरि विद्याधर ब्रह्म आरो गोबां दैदेनगिरि लोगोफोर आङो बे समाव बयनिसिमबो फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय আজিৰ এই ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰা আমাৰ মাসকল বাইদেউসকল দাদাসকল ভাই ভনীসকললৈ মই আহি থকা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো সবে ভালে আছেনে UPPL জিন্দাবাদ UPPL জিন্দাবাদ রাজু কুমার নার্জারি জিন্দাবাদ রাজু কুমার নার্জারি জিন্দাবাদ ডক্টর মা জিন্দাবাদ UG ব্রহ্ম জিন্দাবাদ UG ব্রহ্ম জিন্দাবাদ উকিল মুসাহারি জিন্দাবাদ UPPL জিন্দাবাদ গোজोन्थों মই বহুত দীঘলীয়া ভাষণ ৰাখিব বিচৰা নাই অলৰেডি আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় আৰু আমাৰ আগৰ নেতাবিলাক বহুত কথা কৈ গ'ল নিৰ্বাচন অহা 9 তাৰিখে হ'ব আৰু এইবাৰ UPPL সকলে এই নিৰ্বাচনৰ বদলেন অঞ্চলত সকলোতকৈ শক্তিশালী দল হয় 15টা সমষ্টি আমি ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত 15 জন কেণ্ডিডেট থিয় কৰাইছো আৰু বদলেন অঞ্চলৰ 26টা জনগোষ্ঠী আমাৰ বুদ্ধিজীৱীসকল আমাৰ শুভাকাংক্ষীসকল আমাৰ ভোটাৰ ৰাইজ সকলে UPPL দলক কৈছে যে এইবাৰ UPPL দল কাৰো লগত এলায়েন্স কৰিব নালাগে আৰু অকলে কন্টেষ্ট কৰিব লাগে কিছুমান দলবিলাকে কাৰবাৰ লগত এলায়েন্স কৰিছে ইহঁতৰ মাজত বিদ্ৰোহ হৈছে শংকা হৈছে নিজৰ পাৰ্টিৰ মাজত মনোমালিন্য হৈছে আৰু সেই ব্যক্তিবিলাকে ইহঁতৰ সাপোৰ্টাৰ সমৰ্থক নেতা কৰ্মীবিলাকে সবে এতিয়া UPPLত ভোট দিবলৈ সাজু হৈছে যোৱা 5টা বছৰত বদলেন অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা দলটো হ'ল UPPL যোৱা 5টা বছৰত বদলেন অঞ্চলত বড়ো অনাবড়ো এই ভেদাভেদ শেষ কৰি সমন্বয়ৰ যি মেইন কাম কৰিলে সমন্বয়ৰ যিটো সাকু বঢ়ালে এই দলটো হ'ল UPPL বড়োলেণ্ডত যোৱা 5 বছৰত সুশাসন গঢ়ি উঠি সুশাসন আনি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক ন্যায় প্ৰদান কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি নিৰাপত্তা দিয়াৰ কাৰণে কাম কৰা দলটো হৈছে UPPL যুৱ যুৱতীসকলক ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বনোৱা ACS অফিচাৰ বনোৱা বিভিন্ন কামত আমাৰ যুৱ যুৱতীসকলক নিয়োগ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এই দলটো হ'ল UPPL সিন্ডিকেট বন্ধ কৰা মদ ভাং জুৱা হিংসা অস্ত্ৰ সকলোৰ পৰা সমাজক মুক্ত কৰা এটাই দল UPPL গতিকে আজি বড়োলেণ্ডৰ 15টা সমষ্টিত জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো কৈছে যে এইবাৰ আমি একমাত্ৰ UPPL দলৰ প্ৰাৰ্থীবোৰকে ভোট দিম আজি গোসাইগাঁৱৰ পৰা মাছবাটলৈ আমাৰ 15টা সমষ্টিত কেম্পিং চলি আছে মই বিভিন্ন অঞ্চলত ইলেকশ্যন কেম্পিংলৈ গৈছো আৰু তাত দেখিছো আমাৰ মহিলাসকল পুৰুষসকল সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আদিবাসী ৰাভা গাৰো বড়ো সকলো জনগোষ্ঠী কোচ ৰাজবংশী সবে ওলাই আহিছে আৰু ইয়াৰ এইটো এটা নিদৰ্শন যে ভাৰতবৰ্ষ আজি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ ভাৰতবৰ্ষ সকলো জাতি ধৰ্ম সকলো ভাষা সংস্কৃতি একেলগে থাকিব পাৰে আৰু এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন ৰাজনীতি দলে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে ধৰ্ম নিৰপেক্ষৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে
কিন্তু UPPL দলে ভাৰতৰ সংবিধানক সন্মান জনাই জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শক সন্মান জনাই জনজাতি অজনজাতি সকলো জনগোষ্ঠীবিলাকক একত্ৰীকৰণ কৰি শ্ৰদ্ধা সন্মান আৰু মৰম দি একেলগে আগুৱাই নিয়াৰ কাম কৰিছে। এইকাৰণে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি সময় বহুত আগুৱাই গ'ল, বিশ্ববাসী বহুত আগুৱাই গ'ল আৰু আমাৰ পিছপৰা অঞ্চলবিলাকত জাতি ধৰ্ম কাজিয়া কৰাই ইয়াত ভাবুকি দি মানুহবিলাকক ভয় খুৱাই কিছুমানে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে। ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই আহিব লাগিব। বড়োলেণ্ড অঞ্চলত যি ৰাজনীতি কৰিবলৈ আহিছে সেইসকলে মানুহক শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব, জাতি জনগোষ্ঠীক শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব, সন্মান দিব লাগিব। আজি এই সময়ত UPPL দলে কোকৰাঝাৰৰ আমি 5টা যি সমষ্টি আছে 5টাতো আমি প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছো। পৰ্বতজোৰাত আমাৰ মাইনৰিটি যুৱ নেতা আয়ুব হোসেন মণ্ডল ডাঙৰীয়া থিয় হৈছে। বাকী সমষ্টিত আমাৰ বাওকুংগ্ৰী সমষ্টিত আমাৰ মহিলা নেত্ৰী প্ৰতিভা ব্ৰহ্ম বাইদেউ তাতে থিয় হৈছে। বৰ্তমান যুৱ নেতা আমাৰ ৰাজু নাৰ্জাৰী, কোকৰাঝাৰত আমাৰ বড়োলেণ্ড শান্তি চুক্তিৰ স্বাক্ষৰকাৰী এজন যুৱ নেতা লৰেন্স ইছনাৰী আৰু গোসাইগাঁৱত আমাৰ এজন শান্তিপ্ৰিয় সকলো জাতি ধৰ্মৰ লগত মিলিব পৰা এজন অনিন্দ বসুমতাৰী তেখেতে আমাৰ থিয় হৈছে। আজি চাবলৈ গ'লে UPPLৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে এই প্ৰাৰ্থীসকলকে বড়োলেণ্ডবাসীয়ে কৈছে সবচে শিক্ষিত আৰু ভাল প্ৰাৰ্থীবিলাক UPPLে থিয় কৰাইছে। আমি আজিৰ কাৰণে নহয়, অহা 50 বছৰ 100 বছৰৰ কাৰণে বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ ৰাজনীতি, সমাজনীতি, অৰ্থনীতি, শিক্ষা সকলো দিশটো আমি ঠিক কৰিব বিচাৰিছো। আৰু সেইটো যদি ঠিক কৰিব লাগে অসম বিধানসভাত শিক্ষিত যুৱবিলাকক পঠাই দূৰদৰ্শী যুৱবিলাকক সমাজৰ কাৰণে নিজকে অৰ্পণ কৰিব পৰা যুৱসকলক এই যুৱ শক্তি আগুৱাই আনিব লাগিব। তেতিয়াহে 24 ঘণ্টা সমাজৰ কাৰণে ইহঁতে কাম কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি আদিবাসীসকলক তেখেতসকলে ভয় খুৱাব, কোচ ৰাজবংশীক ঠগাব, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক ঠগাই পেলাই BPFে ৰাজনীতি কৰিব ওলাব আৰু সকলো কৈছে টেঙা আম কিমান বিক্ৰী কৰিব, আমি এইবাৰ কোনো টেঙা আম নাখাওঁ। এইফালে কোকৰাঝাৰত হুলুচ তুলুচ লগাইছে। কোকৰাঝাৰৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ পত্নী তাত প্ৰাৰ্থী হৈছে। প্ৰাৰ্থী হোৱাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। যি সংগ্ৰাম কৰি আন্দোলন কৰি বড়োলেণ্ড সৃষ্টি হ'ল, এই বড়োলেণ্ডটো কোনোবা পৰিয়ালৰ কাৰণে হ'ব নোৱাৰে, ইটো বড়োলেণ্ডৰ 35 লাখ জনগণৰ কাৰণে হ'ব লাগিব। বড়োলেণ্ডত ইলেকশ্যনত আগৰ BPFৰ সময়ত মাৰা মাৰি হিংসা হিংসি হৈছিলে, UPPLৰ সময়ত শান্তিপূৰ্ণ ৰাজনীতি হৈছিলে। আকৌ আজি কোকৰাঝাৰত আতংকিত পৰিৱেশ এটা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে UPPL দলে। আমি চাই আছো বড়োলেণ্ডত ভয় ভাবুকি নচলিব, ৰাজনীতিটো শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰক। সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ভোটাৰ 18 বছৰৰ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালী যোনে নহওক কিয়, যি জনগোষ্ঠীৰ হওক ভোট দিবলৈ খোজো কিয়, কিন্তু ইলেকশ্যনৰ আগতে আতংকৰ সৃষ্টি কৰাটো গণতন্ত্ৰৰ শত্ৰু বুলি ক'ব লাগিব। এই পৰিৱেশটো হ'বলৈ নিদিও। এইকাৰণে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ অহা 9 তাৰিখে চবে ওলাই হওক, শান্তিৰ স্বাৰ্থত, ঐক্যতাৰ স্বাৰ্থত, বড়োলেণ্ডখন আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত UPPL দলক ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দি জয়যুক্ত কৰক, এইটোকে মই অনুৰোধ কৰিছো। মানগোনাं ৰাইজो ৰাজা नोंथांमोन, थांनाय BTC बिसायख'थियाव दतमायाव आं गसंदोंमोन आरो 250 भोटआव BPFजों BJPजों सिङाव माखासे षड्यन्त्र जाबाय, बेवहाय जोङो 250 भोटआव जेननो गोनां जादों। नाथाय এইবাर जेना जोङो, এইबार जेना, मानोना थांनाय खेबसेयाव माइनरिटिफोरखौ बिथांमोना थगायदों, माइनरिटि मुसलमानफोरखौ। दा बिथांमोना मिथिनानै 100 जौखोन्दो जोंनो भोट होनो रेडि जानानै दङ सिङाव। राजबंशीफोरखौ बिथांमोना थगायदों, राजबंशीयाबो दिनै खौसे जानानै दङ जोंनो भोट होनो थाखाय। दिनै बिथांमोना आदिबासीखौ थगायदों, आदिबासीयाबो जोंजों रायलायगासिनो दङ 100 जौखोन्दो भोट होनो थाखाय। दा नंखायनो दतमायाव जोङो बिराद मोनसे मान सन्माननि समष्टि, प्रेस्टिजियास बियो समष्टि। दा नंखायनो गोलाव सम बर' हारिखौ
जोंनि मानसिफोरखौ ओनसोलखौ दैदेननो हानाय जोंनि सासे लेखा गोरों लाइमोन जोबोद गोख्रों गोसोनि अनसुला बयजोंबो गोरोबनो हानाय जोङो राजु नार्जारि बिथांखौ बिनि बिजाथि हिसाबै फसंदों। बे समस्तियाव आगोलाव जोंहा इउजि ब्रह्म गसंदोंमोन, नाथाय दिनै जोङो राजु नार्जारि बिथांखौ फसंदों। आरो हरैहाय जोंहा जाय बिथां दङ, बिथाङा खननै देरहाबाय आरो खननै देरहानानै ना बड'फानि जि मोनसे जोंहा मांखरसालि दङ, जोंहा थुलुंगाफुरि पार्क दङ, बेखौबो बिथांमोना नायाखै, ओनसोलखौ जौगाहोनायनि खामानि मावाखै, सोरनिबा अरुणोदय दानदों, सोरनिबा न' दानदों, बायदिसिना गुन्दुगुल लागायदों। जि समाव जोङो गोरिब गुन्द्राखौ अनै अनै थांनाय 5 बोसोराव अरुणोदय होदों, बायदिसिना आसनिफोरखौ होदों, दिनै बे गोहोआ सोलायनाय लोगो लोगो बिथांमोना दानदों आरो दानदों, दानदों आरो दानदों। नाथाय मानगोनां रायजोफोर, आंबो तामुलपुरनि बिजाथि, दोलोआ आंखौ तामुलपुराव गसंनो थिनदों, नाथाय अलरेडि आंबो एमपि जाखाबाय। दा बे समाव बिथांमोना ना अरुणोदय दाननो हागोन, ना सोरखौबा सिगिनो हागोन। जोङो दिनै बर' हारिया 3 जोङो OMP मोननो हाबाय दिल्लीयाव, BPFनि समाव मोननो हायाखैमोन। बिथांमोना लकसभाखौबो 10 बोसोर सेजादोंमोन। जों सरकार फैग्रोमोना जों लकसभानि एमपिखौबो लाफिनबाय, रायजो सभायाव सासेल' मोनबाय थायोमोन, दायो जोङो 2 मोनबाय। दिनै दिल्लीयाव जोङो थांनाय बोसोराव बड'फानि मुङाव लामा गायसनबाय, बड'फानि मुसुखा गायसनबाय, वीर सिरागांनि मुङाव स्टेडियाम बानायबाय, सुजित नार्जारिनि मुङाव दिनै 40टा अडिट'रियाम बानायबाय। दिनै राजु नार्जारिया गसाइगावआव बिनाखातायाव अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि आरो नीलेश्वर ब्रह्मनि मुसुखा गायसनबाय। दिनै हारिनि खामानिखौबो जों गाराखै, ओनसोलनि खामानिखौबो गाराखै, जौगानाय खामानिखौबो गाराखै आरो बर' गोरोबथाखौ 100आव 100 खोन्दो इमप्लिमेन्ट खालामनायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। दिनै बिथांमोना गोनो गोथो खालामनो नागिरदों, 125 एमेन्डमेन्टआ जाया माया होनना बखिलाबायदों। BPFनो नांगोना नाङा बेखौसो बुं, जाया मायाखौ बुंनो नाङा, नांगोना नाङा बेखौ बुं। दिनै 125 एमेन्डमेन्ट जानाय लोगो लोगोनो जोंनि काउन्सिलफ्रा जोबोद गोख्रों जागोन। दिल्लीनिफ्राय डाइरेक्ट फाइनेन्स फैगोन, गोसोबायदि लामा दालां दिनै जौगाहोनो हागोन। जोङो थांनाय खेबसेयाव NDA जों एलाइन जानायाव जोंखौ बिथांमोना बेपारि होनदोंमोन, जोंखौ बेपारि होनदोंमोन। जोंहा बै समाव MCLA 7-9ल'मोन, जों एलाइन्सआव सरकार जादों। दिनै बिथांमोना 29 मोननानैबो हारसिङै सरकार जानो हायाखै, हारसिङैनो सरकार जानो हायाखै। बिथांमोना एलायन्स खालामदों आरो एलायन्स खामसे खालामनानै राजखान्थिखौ बबे फारसेथिं लांदों नोंथांमोना नुगासिनो दङ। दिनै बिनिखायनो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन, राजखान्थिया मोजां मानसिनि आखायाव थायोब्ला जौगानायाबो फैगोन, सान्थियाबो फैगोन, गोरिब गुन्द्रायाबो अनसुंथाइ मोनगोन, गासैबो जाजोबगोन। नाथाय राजखान्थिया मोजां मानसिनि आखायाव थायाब्ला राजखान्थि गोहोखौ लानानै गावनि थाखायल' खामानि मावगोन, रायजोनि थाखाय जेबो मावनाय नङा। दा नंखायनो बेखौ नुदों, MLA-आनो जायाखै। दिनै बिथांमोननि बिजाथिया क'क्राझाराव मा कार लानानै गिदिंदों होनदों, बेखौ 30 थाखानि गारि लानानै गिदिंदों, खिनाय हासुनाय बेवहाय माने गारियावनो दंजोबखायोनो, MLA-आनो जायाखै। दा बिथाङा बुंदोंमोन, जोंहा सारा शिब सारा बुंदोंमोन जे आंनि माने बिसिया मालाबाबो MLA गेलेया, खननै खनथाम जि गोरा गोरा मेगनखौ गोजा खामलायनानै रिपर्टारफोरखौ माने बुंबाय बिथाङा। लासैनो नैया बिजाथिया जाबाय। दा थिगानो दङ, नाथाय मोनसे हारिखौ सोरबा सासे परियाला दैदेननाय, बे हारिया मालाबाबो बेबायदि जाबोफेराखै, हारियाव बेबायदि जाबोफेराखै आरो बेबायदि खालामनोबो नाङा। मानसि गैला नामा नोंथांमोना माने केन्डिडेट जानो थाखाय? जोंखौसो बुंदों मानसि गैया होननानै। बिथांमोना दिनै क'क्राझाराव गसंनो मानसि गैया। जोंहा सासे आब' दङमोन नायल' जाल', थांनाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सिगांसिनाव थानानै पुलिस मिलिटारि गासैखौबो जुजिबोदों। बे आब'खौबो जोबनाय खेबसेयाव बिथांमोना इसेबो श्रद्धाखौ होनो नाजायाखिसै, जोबोद दुखुनांथाव जादों। दा नंखायनो रायजोफोर, जों बेफोरखौ नायै नायैनो खुनु गोरोन्थि मावा, नांगौबा आगानसे फासयगोन, आगाननै आवगायगोन, बे थांखिजों जों फैगासिनो दङ। आं गोलाव बाथ्रा बुंला, दतमानि आइ आफा रायजो राजाखौ
गोसो गोरबोजों खुलुमदों सिबिदों बिनिखायनो आङो दिनै उदालगुरिनिफ्राय एकदम जोबोद स्पिडआव बेसिम फैदों जे दतमानि रायजो राजा दतमा होनना बुङोबानो जोंनि बिखायाव नाङो जे बर'नि बियो मैखोम जायगा नोंथांमोननि सायाव बर' हारिनि भबिष्यतआ दङ बर'नि जातीयताबादा नांनानै दङ दतमानि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजानि माने खाथियाव जोंनि बर' हारिनि सेन्टिमेन्टआ जोंनि जातीयताबादा नांनानै दङ दा नंखायनो बे दतमा समस्तियाव जाय बिजाथिखौ जोङो दैथायहरगोन बे बिजाथिया अराय सम हारिनि थाखाय खामानि मावनांगोन ओंखायनो आं फंबाय राजु नार्जारिखौ बुंगोन गाबोन एमएलए देरहानायनि उनाव गुबुन एमएलएफोरा जेरै जागोन बिनिख्रुइ दतमानि एमएलए जुदा जानांगोन आरो रायजो राजाजों अराय सम खाथियाव थानांगोन आं बेखौनो बुंनो फैदों बयनिसिमबो साबायखर बावबाय जों रेलि खालामगोन दायो मोनागोन ओंखायनो आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंला खोथाया जाहैबाय साननैसो उनाव बिथांमोना बायलाय फानलाय खालामनो फैगोन इलेक्सना जोबोबा रायजो राजाखौ बावगारलांगोन दा नंखायनो रावबो गोनो गोथो जानो नाङा जोबोद 9 तारिखआव ट्रेक्टरनि सावगारियाव राजु नार्जारिनो भट होनानै इउपिपिएलखौ गोख्रों खालामनांगौ आरो हारिनि जेंनाखौ फोजोबनांगौ फिन खेबसेबाव इउपिपिएल जिन्दाबाद इउपिपिएल जिन्दाबाद राजु नार्जारि जिन्दाबाद राजु नार्जारि जिन्दाबाद गोजोन्थों